हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल मु स्तुति आपण समस्त को पुणी थे मो चैनल बहुत बहुत स्वागत। केमती अच्छे आपण मैंने आशा कर समस्ते भलरे थे खुशी थे और सुस्थ थे। मु भी भलरे अच्छी। एक्चुअली ये ब्लॉगटा हूँ गत बुधवार दिन मु दुटा भल रेसिपी बनई थी। चलतु मो रेसिपी देखिए, वीडियोटा को एंजॉय करेंगे। भल लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। टिक्के भी वीडियो भल लगे प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, फ्रेंड और फैमिली मेंबर को सहित मो वीडियो को शेयर करेंगे। प्लीज प्लीज मते सपोर्ट करंतु। चलतु मो वीडियो को पूरा देखिए और रेसिपी गुड़क निश्चय ट्राए करेंगे। ग्यारंटी दे कौन निश्चय भल लगे आपको रेसिपी दुईटा। एक्चुअली दिन दुईटार मोर सब कुकिंग आरंभ करे। से दिन करी जो माछ भजा को माने दुईटा नुआ नुआ रेसिपी चलन देखिए। प्रथम गोटे जगार मुझे लुण हलदी चांदी माछ फ्राए करी। तो लुण हलदी से दी बड़ चामच अदा रसुण पेस्ट, आधा चामच गोलमरिच गुंड, गोटे चामच लंका गुंड, एटा कश्मीरी लंका गुंड, आ गोटे लेंबू चिपुड़ी देइथिली। एटी फाळे चिपुड़ी माने माने दी फाळे चिपुड़ी माने गोटे लेंबू ही चिपुड़ी चिपुड़ी के आको मिसई दे भल भाव मिसई कि गोटे चामच बेसन पकईदेवी। बेसन पकईले माछरे ये मसलाटा भल लगिक रहिबो। आपको सब मिसई देवी। ए दी तीन चामच टी पानी देवी ना सुखला सुखला रहा। गोटे बड़ चामच गरम मसला गुंड पकईली आधा चामच चाट मसला गुंड पकईली। यहाँ सब मिसईकी गोटे मसला प्रस्तुत करदेवी। यहाँ भी देखो पूरा गाढ़ा गाढ़ा अच्छी। एथिरे मु कौन करी ना दी तीन चामच पानी देवी। तीन चामच पानी देवा द्वारा ये टिके लिक्विड हो माछटा भल लगिकी रहिबो। एटा हला चांदी माछ, एटा पाम्पलेट नुह, एटा चांदी माछ, एटा माने चिलिका माछटा। पाम्पलेटटा समुद्र माछ, एटा चिलिका माछटा। टेस्ट प्राय एका थाए। एटा तो मते बेटर लगे माने पाम्पलेट अपेक्षा एटा मते बहुत भल लगे। तेणु मु एटारे करुची पाम्पलेट कौन सॉरी चांदी माछ फ्राए। एटा बहुत बढ़िया लगे खाइबा पे। एटा मैरिनेट करके रखिदेवी घंटाटे खंड रखदेले एटा भलरे मैरिनेट हो। आपको साइड रखदेवी। एबे कौन करी ना चिंगुड़ी आनी चिंगुड़ी को एबे मैरिनेट करी। प्रथमे दी बड़ चामच ये देख दी बड़ चामच दही नहीं गली। दही रे गोलमरिच गुंड आधा चामच पकईदेली। लुण हलदी लंका गुंड आ तंदूरी मसला मार्केट में मिलूँ। यहाँ जो कहार एटा होम फिल्स तंदूरी मसला सबुठ प्राय मिल जाऊँगी। बहुत सहज मिलूँ, किसी असुविधा नहीं। आपको दी चामच पूरा पूरा बड़ फुल दी चामच पकईली। यहीटा ही सफिसीयंट मैंने एत बढ़िया टेस्ट लगे। जो थे भी तंदूरी मसला पकई बढ़िया टेस्ट लगे। माने एमती जो फ्राए कि तंदूरी रेसिपी तंदूरी मसला पकईदेला कुछ बेसी दरकार नहीं। ए अदा रसुण पेस्ट पकईदेली। पकई सारे पर एबे कौन कर आपको साइड रखी। साइड रखी आउ गोटे मसला मसला बन आउटे बेसन भाजी। बेसन भाजिकी माने भाजिकी से दी चामच सोरिष तेल आउ टिके लंका गुंड पकई सेटा भी गोटे प्रिपेयर करी। ये चिंगुड़ी मिसेबी सेटा एबे चिंगुड़ी को गोलिकी रखीदेली। एबे कौन करी ना गोटे कड़े टे बेसन भाजी नेबी। चिंगुड़ी मिसे रखदेली। एबे दी चामच माने एटा 250 नहीं हाँ 250 चिंगुड़ी थिला। 250 चिंगुड़ी पे दी चामच बेसन नहीं। बेसन को भल भाव भाजी नेबी। भाजी हो गला पूरा धीमा आंचर भाजिली। से दी चामच सोरिष तेल पकईदेली। दी चामच बेसन दी चामच सोरिष तेल टे कलर आसापी जो कश्मीरी लंका गुंड पकईदेवी। यहाँ एक्चुअली चिंगुड़ी गोले बोली ये जो मसलाटा मुझे बनाऊँगी। ये लंका गुंड पकई एबे जाल बंद करदेवी। पूरा धीमा आंचर मु बेसन को भाजदेली। तादे टिके सोरिष तेल पकईदेली। सोरिष तेल टिके पर समय पर जाल बंद कर लंका गुंड पकईदेली। बस ये जो मिश्रणटा को मुझे जो चिंगुड़ी मैरिनेट कर रखी चिंगुड़ी पकईदेवी। तापर चिंगुड़ी तरकारी भी करी। तेणु चिंगुड़ी को भाजिक ये तरकारी भी करुँची। अल्प माने अल्प टिके चिंगुड़ी माने 6टा कि 7टा पीस चिंगुड़ी थिला। आपको भाजी के माने जमती मसला तरकारी करती सेमती से बेस किसी क्लिप नहीं नथली। तार गोटे नॉर्मली जमी चिंगुड़ी तरकारी करती आलू पकईकी सेमती चिंगुड़ी तरकारी टी कर देइथिली। तो आमर से दिन होता चिंगुड़ी डालमा, चिंगुड़ी तरकारी, चिंगुड़ी फ्राए, माछ भजा। खाली माछ चिंगुड़ी होता आमर मैंने माछ चिंगुड़ी केते प्रकार आइटम हो पार सब करी। ये कौन करना लुण हलदी लंका गुंड अदा रसुण पेस्ट माने ये रखी चिंगुड़ी तरकारी करने। चिंगुड़ी भाजी हो गला से जो तेल रे आगे पियाज पकई भाजदेवी। पियाज भाजी हो गला अदा रसुण पेस्ट देदेवी। मुझे प्राय नॉनवेज कला कौन से बाहर मसला दिए जहाँ जो गरम मसला कि जहाँ मसला मुझे सब घरे बनई दिए। ये जो पियाज भाजी हो गला कौन कली ना जो अदा रसुण लंका गुंड हलदी पकई रखी पकईदेली।
ଯେମିତି ଗରମ ମସଲା ତରକାରୀ ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ କରିଥିଲି। ମସଲା ସବୁ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଳୁ ଦୁଇଟା ଟମାଟୋ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ସବୁ ପକାଇଦେବି। ଆଳୁ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ କୁକ୍ କରିଦେବି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଭାତ ବସିଛି, ଏପଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ବସିଛି, ଏପଟେ ସବୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଦି ଆସିଲା ମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବି। ଏପଟେ ମଝିରେ ବି ଆସିକି ମୁଁ କ'ଣ କରେ ନା ଘର ଫର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଦିଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବେଳେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଞ୍ଚ କଲାବେଳକୁ କାଫି ଲେଟ୍ ହୁଏ, 4ଟା ବାଜିଯାଏ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ 4ଟାରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରୁ। ଆଦି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଲଞ୍ଚ କରେ। ଆଉ ସେପଟେ ମୋର ବସିଛି ଖାଇବା, ଟିଭି ବି ସେମିତି ସବୁଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ୟା ଭିତରେ ଆଦି ମହାରାଜ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘରେ। ପହଞ୍ଚିକି ତା ସକ୍ସ ଫକ୍ସ ଖୋଲିଲା ଭିତରେ ମାନେ ସେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଏପଟେ ଏବେ ମାଛ ଭାଜିଦେବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଡାଲମା କରିଥିଲି, ତାକୁ ଗରମ କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲରେ ଗରମ କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ ଏମିତି ତେଲ ନେଇଗଲି, ଯେଉଁ ମାଛ ମାନେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଦୁଇ ପଟୁ ଭଲ ଭାବେ ସେକି ନେବି। ଗୋଟେ ପଟୁ 10 ମିନିଟ୍, ପୁଣି ଓଲଟେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ 10 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଭଲରେ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ସେକି ନେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଟିକେ ତନ୍ଦୁରୀ ଫ୍ଲେଭର ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ମାନେ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ନିଆଁରେ ବି ଦେଖେଇଦେଲେ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ମାନେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ପଳାଇ ଆସିବ ୟାର। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ କରିକି ପୁଣି ଓଲଟେଇ ଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ଭାବେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାଛ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ହିଁ ଭାଜେ, ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ। ତ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲି ସେ ତାକୁ ଏବେ ଭାଜିବି। ତ କ'ଣ କଲି ନା ବଟର ଆଗେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ବଟର ପକାଇକି ଯେଉଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ମାନେ 1 ଇଞ୍ଚର ବଟର ନେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି। ଏଠି କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେଇଥିଲି, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ପକାଇଦେବି। ଆକୁ ବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ'ଣ କରୁନା ସ୍କିୱରରେ ଲଗେଇକି ବି ଗ୍ରିଲ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ସେକି ହେବ, ଓଭନରେ କରିହେବ, ଓଟିଜି ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁବେ ମାନେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କରିପାରିବେ। ମୋର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସ୍କିୱରରେ ଲଗେଇଲିନି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କଡ଼େଇରେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଆକୁ ଭାଜିବି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯଦି ଜାଳ ଧିମା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ପାଣି ବାହାରିଯିବ, ଜମା ବି ଏତେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଏମିତି କରିଦେଲି, ମାନେ କଷିଦେଲି। ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି କରିବାକୁ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ସେମିତି କରିହେଲାନି, ତ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ମାନେ ଫ୍ରାଏ କଲା ଭଳିଆ କରିଦେଲି। ଆକୁ ଓଟିଜି ଓଭନ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁବେ, ଗ୍ରିଲ୍ ପ୍ୟାନ୍ରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆକୁ ସ୍କିୱରରେ ଲଗେଇକି ସେକି ହେବ। ଆକୁ ବି ଗୋଟେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆକୁ ନିଆଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଟିକେ ପୋଡ଼ିଦେବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିକେ ମାନେ ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର ବି ଆସିବ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଫ୍ରାଏ ତରତରରେ ଯଦି ଏମିତି ଫ୍ରାଏ ଭଳିଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାହା ବି କରିବେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। ଆଉ ଆକୁ ଯଦି ପୁରା ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ଆକୁ ବସେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆଦ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରୁ ପାଣି ବାହାରିଯିବ, ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି ପୋଡ଼ିଦେବି, ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଟିକେ ଏମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚରେ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖେଇଦେବାରେ ଏଇଟା ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଏମିତି ହେଇଗଲା ମୋର ତନ୍ଦୁରୀ ପ୍ରନ୍। ଏବେ ଆମେ ଆମର ଏମିତି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବାପା ବୋଉ ଆସିଲା ପରେ ଏମିତି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ ଖାଇବାରେ କମ୍, ଜିନିଷପତ୍ର ଅଧିକା ଥୋଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ 4ଟା 4:30 ହେଇଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ତରତରରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତଳେ ବସିକି ଯେଉଁଥିରେ ନେଇ ସେଥିରେ ଆଣିକି ବସିକି ଖାଇଦେଲୁ। ମୋର ଲେଟ୍ ହୁଏ ସବୁଦିନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଞ୍ଚ କଲାବେଳକୁ ଆମର 4ଟା ହିଁ ବାଜିଯାଏ। ଆମର ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଲଞ୍ଚ କରି ହୁଏନି, ଆଦି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଖାଇବା ବନେ ମା ପୁଅ ବାପା ବସିକି ଖାଉ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।